Danas na recenziji imamo najtraženiji i najprodavaniji Parsideov udarni odbijač svih vremena. U pitanju je Aku udarni odbijač iz zelene serije pod čuvenom oznakom PA-SSK20 LI-A1 koji radi na X-Team bateriji od 20 V. U pitanju je model koji se sad prodavao u Lidlu, znači model za 2022. godinu, koji je, ja mislim, 95% isti kao model iz prošle godine. Vidjet ćete neke vrlo sitne razlike koje su skoro i neprimetne. Dakle, radi se o udvojaču sa maksimalnim obrtnim momentom od 400 Nm. Kažu da ima pravih oko 360 ili 370. Da napomenem, u paketu dolazi sam udarni odvijač, baterija od 4 Ah sa kojom ovaj odvijač najbolje i najoptimalnije funkcioniše. Sa 2 A je uređaj nešto slabiji i nešto sporiji za nekih 10-15%. Glavna razlika je što model koji se sad prodavao 28. aprila u Srbiji i mislim u isto vreme u Mađarskoj je poskupio i sada je cena 10.000 dinara. U Mađarskoj je to bilo 30.000 forinti, pre neki dan podijeljeno sa 3 dobijate istu cenu od 85 evra ili ti 10.000 dinara. Piše da ima 5 nivoa podešavanja udarnog momenta, okretnog momenta, 100, 150, 200, 300 i maksimalnih 400 Nm na prekidaču. Imate prihvat od pola cola. Vreme je da skinemo ovo reklamno kartonsko pakovanje i da vidimo šta mi tu dobijamo i da li ima nekih razlika u odnosu na model koji se prodavao prošle godine pod istom oznakom. Kutija je za sada, koliko vidim, ista. Dakle, otvorili smo kutiju i vidimo da dobijate sam udarni odvijač sa 4 duboke gidore, jednu sam već stavio. Imate Hrom Vanadium 17, 19, 21 i 22 mm. Imate gore u zadžupku korisničko uputstvo, obavezno pročitajte. Uvijek možete saznati u korisničkom uputstvu neke detalje koje možda niste znali. I dobijate brzi punjač od 4,5 A sa aktivnim hlađenjem, odnosno kulerom. Dakle, punjač koji je predviđen za ove 4-amperske baterije pod oznakom PLG20C3. Da biste imali predstavu o razlici punjenja između punjača sa 2,4 i 4,5 A, evo imate sada priliku i da vidite razliku u veličini. Možete ih puniti i sa ovim punjačem, s tim što će vreme punjenja biti duplo duže. Imam i performans punjač koji je iste veličine, koji je od 3,5 A, ali koji nema aktivno hlađenje. On je za performans bateriju od 20 V sa 2 Ah. Dakle, najbolje je puniti ove baterije sa 4,5 A ili ako niste u mogućnosti, ukoliko kupujete solo mašinu negde po oglasima, možete puniti i bez greške sa ovim punjačem, ukoliko ne budete našli ovo u kompletu.
Da biste imali predstavu o veličini ovog udarnog odbijača, evo da ga uporedim vizualno sa performans udarnim odbijačem od 1356 Nm koji je 3 put skuplji. Dakle, ova performans solo varijanta košta kao 3,5 solo varijante ovog zelenog udarnog odbijača. Razlika je i u težini i u veličini. Mnogi su pitali po nekim Facebook grupama za težinu. Težak je oko 2,5 kg, ovo je teško oko 4 pa na gore. Znači skoro pa duplo je lakši od performansa, mada on sada nije tema. Veoma lepo leži u ruci. Gumiran je ne kao performans uređaj po celom kućištu, nego na mestima gde je to neophodno, znači na ručici i možda na ovim odbojnicima. Proizvođač je Compernas, datum proizvodnje je 2021. s tim što je ovo za nijansu drugačiji model u odnosu na model koji se prodavao pod istom oznakom. Znači oni tako nekad ostavi istu oznaku i naprave neku neznatnu promjenu. Dakle, veoma lepo urađen, skoro isti kao i prošlogodišnji model. Razlika je u odazivu na prekidaču koju sam odmah primetio. Ono je bio prošle godine nešto lenjiji. Dakle, glavna razlika koju sam ja primetio, neki nisu, koji imaju i prošlogodišnji model, je u ovoj nalepnici ovde koja je na prošlogodišnjem modelu isto sa istom oznakom. Znači imalo ovde crnu plastiku koja je bila providna, ovde imate nalepnicu, ali je vidljivost je kao što vidite solidna i imate podešavanja od 100, 150, 200, 300 pa sve do 400 Nm. Maksimalna brzina rotacije je 2300 obrtaja u minuti, a maksimalan broj udara je 3000 po minuti, što piše i na pakovanju. Mnogi su pitali za masu ovog odbijača. On je težak sa baterijom oko, ovdje vidite, 2 kg i 630 grama. Nije pretežak, ali je u odnosu na performans, iako je 3 put slabiji, daleko pristupačniji i cenom i zbog razlike u veličini. Sada možete vidjeti razliku odozgo u veličini performans modela koji je mnogo nezgrapniji i mnogo teži, 3 put skuplji. Dakle, ovo je po meni Best Buy, to sam rekao i kad sam radio recenziju performans modela. Da vidimo dimenzije uređaja. BSG Dore 22,5 cm, visina sa 4 amperskom baterijom je 26 cm, debljina tela nije baš velika, negde oko nešto manje od 8 cm, 7,5. Ovaj odbijač može da se koristi za zavijanje malo dužih šrafova u gredu, u građevini. Iako je po meni ovo više alat za metričke šrafove, ali da probamo i ovo. Ovo je vijak 120 puta 6 cm, 120 mm puta 6.
da vidimo kako će ga zaviti u već upuštenu rupu. Sada dosta deblji vijak, 100 puta 9 mm. U malo upuštenu rupu, 13 Gedora i krećemo. Nije kovana, ali uradio je posao i zabio je vijak i suviše jako. Sada sam pored točka automobila stavio sam kovanu Gedoru CR-MO od Performance modela. Kovana Gedora sa dosta debljim zidovima i sa ovim Gedorom imate bolje performanse. Da vidimo kako će odvrnuti vijke na točku. Odvrnuo je i ovaj. Odvrnuo je i ovaj. Dakle, i to radi bez problema, ali opet da napomenem da sve zavisi i od čistine navoja i od toga koga je stezao pre toga. Sada ćemo probati da malo dotegnemo sa ovom račnom na izvlačenje. Da probamo sada opet. To je i preko propisane sile, pa da vidim. Dakle, bez problema, sa dobrom Gedorom radi dobar i posao. Vidjeli ste, uređaj je više nego odličan. Doduše jeste 2,5-3 puta slabiji od Performance modela. Dakle, vidjeli ste da su šrafovi bili više stegnuti na prvom odvijanju, verovatno od vulkanizera, preko propisane granice. Vidjeli ste da je odvio i njih. Posle sam dotegao na 400 sa kratkim kucanjem i ovom račnom stegao na izvlačenje parsajdovom. Vidjeli ste da je onda i lakše uradio posao nego prvi put, što znači da su vici bili malo više stegnuti. Naravno, nije on svemoguć, ipak je za točkove više Performance model i za pretegnute on će odviti svaki vijak bez problema. Ovaj će raditi 90% posla, ali uvijek sam pričao u svojim recenzijama da ukoliko vidite da kuca duže od 5-6 sekundi, nemojte da ga mučite. Ne njega, bilo koji udarni odvijač, 5, 6, 7 sekundi, to je mnogo. Bolje uzmite cev, otpustite vijak i njega koristite posle za zatezanje. Isto i kod zatezanja, nemojte se oslanjati na ove sile. Priterajte šraf udarnim odvijačem i proverite ili moment ključem ili ovako račnom ili kilo ključem, jer sad nije isto kucanje na
400 Nm ovako i da kucate vi 7-8 sekundi. Ipak je mnogo više stegnutije kad duže kuca. Dakle, nemojte se previše oslanjati na ove sile, to nije toliko merodavno. Dakle, nemojte se, vidjeli ste, oslanjati da ako ovdje piše 100 da je stegao na 100 ili ako piše 200 da je stegao na 200 ili 400 na 400. Nije isto da ja stegnem 400 ovako i da ga stežem 7-8 sekundi. Dakle, ako stavite 400, zavisi i od samo čistine šrafa i od čistine navoja na glavčini. Sad pričam konkretno na primjeru točka, to važi i za ostale metričke šrafove na automobilu. Vidjeli ste da uređaj radi sasvim solidno za sile koje su normalne, koje nisu kamionske. Za 90% vijeka na automobilu će poslužiti. Imate preporuku za kupovinu, a naveo bi da ukoliko ste u mogućnosti, sad ima u Lidlu komplet ovih kovanih gedora sa kojima radi bolje nego sa ovim Hrom Vanadium gedorama iz kompleta, jer je ovo tvrđi materijal, ima bolje naleganje na glavi šrafa i ovdje na prihvatu. Skrenuo bi pažnju da koristite i Hrom molibden gedore. Cena ovog kompleta je 1300 dinara. Sa kovanim gedorama, na primjer, ja sam malo preradio sa kovanom 17-icom, sa performans modela, ima bolje performanse nego sa ovim iz kompleta. Preporuka za kupovinu, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i u nekoj novoj recenziji. Do tada pozdrav!